Ayan, may dumating na parcel. Yung parcel niyo. Ma? Ken, silak. Yung parcel mo, Ima. Ah? Agala. Laklibze, Zelotob. Ken. Akar kakyo si Baa. Anilo yudaat. Kung paano siya ay ano. Ma? Slusmiot? Biseder. Ini. Ken. Biseder. Ini. Mami da beryosi. To darabayosi. Anilo yudaat. Pinina, Nurit. Lo, lisrok. Tuwan-tuwa na naman to. Zekadash. Ito ay 4 na gulong na. Wala man malang picture. Yosi ka na ligot na. Ken. Yosi libad? Libad? Yosi libad? Libat ka na ligot. Nakon, yala. Ama tira madam na dito. Analin na si Lo, asur, zi asur, at nafal. na si babay. Gamze, babay. La. Pinagbawalan na siya noon kasi pwede siyang matumba. Ito kasi 4 ang gulong. Lo, lisrok. Balimala, limala.